Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara bagaimana Bapak Lo Keng Hong berinvestasi. Kita lihat saham-saham beliau di yang pertama, contohnya Clipen Finance ya. Kita lihat PBP-nya Cepin ini. Aduh. Sinyalnya agak lemot. Bentar saya ganti data ini. Nah, Cepin ini PBP-nya di 0,5 kali ya. Jadi yang pertama, cara Pak Lo Keng Hong berinvestasi, beliau melihat PBP. Rata-rata PBP beliau masuk itu adalah 0,3. Jadi ketika sahamnya PBP-nya naik ke 0,5 kan beliau kemarin take profit juga di Cepin ya. Kemudian beliau take profit di GJTL. Jadi yang pertama, cara beliau berinvestasi adalah beliau melihat cara beliau berinvestasi menurut saya pribadi ya. Beliau masuk di PBP di bawah 0,5, rata-rata di bawah 0,3. Beliau menyicil GJTL, Gajah Tunggal itu GJTL di harga sekitar rentang ini perkiraannya di harga sekitar rentang 300 sampai 500. Ini kan kita lihat chartnya, ketika menanjak ke 1300 beliau take profit, itu udah keuntungan hampir 200%. Kita bisa lihat di Stockbit beliau sudah take profit sebagian saham Gajah Tunggal. Kita contoh lihat beliau insider. Nah ini Pak Lo Keng Hong melepas kepemilikannya 0,14 di tanggal 10 Juli. Kita lihat tanggal 10 Juli itu di angka sekitar rentang harga 1100 ke 1300 ya. Nah, jadi beliau take profitnya itu kita lihat PBP. Nah, take profitnya walaupun misalkan udah PBP 0,6 karena beliau masuk di PBP 0,3, ketika PBP 0,6 beliau take profit sebagian kecil sahamnya, mungkin untuk likuiditas cashnya juga. Nah, kita lihat Cepin, beliau saya lihat kemarin beliau take profit 2 kali ya. Nah ini di tanggal 16 Juni 2023 beliau mau melepas kepemilikannya 0,02%. Nah di 19 Juninya beliau melepaskan kepemilikannya 0,10%, 0,1%. Di rentang harga 500 ke 700 ya. Tapi untuk saham beliau di BMTR, beliau itu kalau dari
keterangan insidernya beliau belum take profit. Beliau masih menambah. Nah, terakhir di 13 Juli beliau menambah kepemilikannya 123 juta lembar saham di BMTR. Oh bukan. Yang ini yang bawah. Beliau menambah kepemilikannya 100.000 lembar saham. Terakhir di 11 Mei. Begitupun dengan deal, beliau belum take profit saham dealnya ini. Nah, ini yang jual adalah CGS Sim Sekuritas. Palo Keng Hong masih menambah nih, ini ada menambah saham deal di 27 April 35 juta lembar, 0,34%. Jadi begitu ya. Cara beliau berinvestasi itu rata-rata di saham yang PBP-nya masih di bawah 0,5, rata-rata di 0,3. Terus walaupun beliau masuk di PBP 0,5 sampai di bawah 1 ya, mungkin 0,7 0,8. Itu beliau kayak sepertinya mensyaratkan perusahaannya harus wonderful company. Jadi perusahaannya harus bagus. Seperti yang kita tahu, beliau pun memegang saham Indika Energi, terus saham Pegas, karena di saham Pegas ini kemarin beliau ikut RUPS. Terus saham-saham bank yaitu CIMB, Cim Niaga, terus NISP. Itu porsi kepemilikan beliau masih di bawah 5%. Jadi tidak tercantum di kepemilikan di sini publik yang tercatat. Untuk kepemilikan di Petrosi dan MBSS, beliau melepas kepemilikannya, take profit taking, karena beliau mengikuti induk perusahaan dari dua perusahaan ini, yaitu Indika Energi. Indika Energi melepaskan kepemilikannya di Petrosi dan MBSS karena dia ingin fokus ke energi terbarukan. Jadi Indika Energi ini ingin pendapatannya 50% dari non batubara. Jadi dia melepaskan kepemilikannya di Petrosi sama MBSS. Oke, mungkin sekian dulu ya. Ada 2 poin utama yang saya lihat cara Palo Keng Hong berinvestasi, yaitu masuk di PBP di bawah 1 dan rata-rata di PBP 0,5. Terus yang kedua, walaupun beliau masuk di PBP misal 0,7 0,8, sepertinya beliau mensyaratkan perusahaannya harus wonderful company. Semoga bermanfaat. Disclaimer on, ini hanya pendapat saya. Semoga teman-teman semua di sini cuan konsisten. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.